Talking to the Finance Commission, they have told specifically that population-wise you have to look at performance-wise. We have already been getting 100% defecation free, 100% मागे सगळे जे केला तातून performance-wise incentive मिळते स्टेटाक motivation मिळता. A small state like us can be a model if supported in different forms, only then looking at population. आम्ही जरी 1.5 million population असले, we cater to almost 10 times the tourist for utilizing our facilities. Pre-COVID and post-COVID changes झाले आसा. Every person who is traveling, ताजेकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेंड वाडटा. आम्ही आता मोडले जाल्यार तेच इनकम मॉडेल सगळं तयार जाता फुडें. ताज्या खातीर कॅपिटल स्पेंड करपाक आमकां सपोर्ट दिवचो. इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल गोवा इज अ क्रिएटिव्ह कॅपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट. नॉलेज अप करूंक शकता, ताज्या खातीर सपोर्ट करचो. अशें IT आनी टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान ओवरऑल मागिल्लें आसा. We are the first to talk about the regenerative tourism. We are the first to talk about sustainable development goals. Where the world is talking, Goa is already starting moving. आणि जेन्ना ही इंडस्ट्री फुडें वता, पयलीं मायनिंग आशिल्ली, contributing to 70% of the GDP. Now hardly 1%. टुरिजमाचेर सगळो भर आयला आणि पॉलिटिकली गव्हर्नमेंटाक मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक biggest challenge is creating new economic verticals and ensuring employment. Since everything cannot be employment through government, we need to create avenues of employment through infrastructure, new infrastructure build up. So ताज्या खातीर फायनान्स कमिशनान ते स्टँडर्ड पॉप्युलेशनांतल्यान भायर सोडून पॉप्युलेशन पळोवन डिसायड करप. ताजे पेक्षा बाबा हो आमी गोंय कशें आमी विकसीत खऱ्या करपाक सपोर्ट करूंक शकता इन टर्म्स ऑफ गिविंग इन टर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स आनी नवे वर्टिकल्स बिल्ड अप करपाक शकता इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी आनी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हाजेर भर घालो जाल्यारूच आमी खरें तरेन विकसीत जातले. पर हायेस्ट पर कॅपिटल इन्कम आणि हे कोण करतना ताज्या पेक्षा वी हॅव टू लुक एट कॅपिटल एक्सपेंडिचर करून कॅपिटलाक आमकां तितलो हेल्प करूंक शकता. इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅन इन्क्रीज वीच कॅन अलाव टू हॅव वॉट द न्यू टुरिस्ट वॉन्ट्स, वॉट द न्यू पीपल वॉन्ट, वॉट द गोवन्स वॉन्ट. आणि ताजेर आमी क्लायमेट चेंज जावं बाकीचे चॅलेंजीस येवंक लागले. आता सी सायड आमी पळयले दर्या इरोड जावंक लागलेलो आसा, सँड इरोड जाता. सँड इरोडाक समज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट खंयच्यान तांकां सपोर्ट जाय पडटलो to ensure that the coastline is saved and we are able to continue tourism. The issues like labor cess, where you have already the money in the coffers, the guidelines centrally need to be changed. Certain reforms need to come in. Here, thode processes where center guidelines are restricting states to use the funds, whether state disaster relief or market. Here, thode विषय मांडिल्ले आसा मुख्यमंत्री, so that we are able to ensure that we get maximum benefit of the Finance Commission's viewpoints as they visit every state. एम्बिशियस त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बऱ्यापर्यंत सगळे पॉईंट्स घाल्ले आसा अँड वी आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सो तुमच्या हितून टुरिझम आणि IT आता तुम्ही म्हटले तुमच्या सेक्टरात कितलो फायनान्स आम्ही मागले आता येता तेन्ना उलय कितले डिमांड केला आम्ही म्हाका दिसता IT जवळ 3,000 सुमार मागल्या आणि आका टुरिझमाक जवळ 1,500 मागले. ते कितले मेळटले तेन्ना उलय. थँक्यू.